Hello, hello. Hello, welcome po dito sa YouTube channel natin. Hello. Shout out pala yung mga taga Visayas, yung mga kaibigan natin doon sa Visayas na gumagamit ng hook at saka yung mga artificial na pain. O shout out kay Master Bean TV. Oh. O shout out kay Master Bean TV kakabsat. Ni Master Bean tagad tuy kamiging island. Kuha nyo latad ta kuha di account na Master Bean TV kuna nakabsat. Oh. Isu digit ti apami kakabsat ni. Usar mi pang tanggigi mi digit ini. Kitaan nyo dito kadadakil ti kuha baniit ti. Digito isu dagiti ti kuha pinanday kumot nga kuha baniit. Isu dagiti ti kuha usar mi. Nga man ti kuan panagtatanggigin ket isu man dagiti ti isagsagana kun ang apan kun. Ngem ka garami dakto ti sabaling nga apan ko nga kuha nga dagito daan dagito yen. Tadagamin ti kuha kasinsin mi nga kayat nan samot ti agkalap kakabsat. Isu nga ipakita klatamot kanya yu amin daytoy digiti kuapan mi. Kas lakin dati artificial nga kuha laki-laki mi ni. Ditoy panawag mi daytoy ke sarsarik da. Dito ni artificial nga daytoy nga laki-laki. Dapat digiti panagana mi ti garbanyas kung kunami. Kin digiti aruminas kasjay ti pampanagan mi jakam mo natultulad ko mo lang pampanagan da. Dagiti nga nagan ti artificial nga laki-laki. O sige nga rudeng absat naipakita ko kanya dati kuan. Dagiti baniit kun. Dagitoy baniit ko nga inaramid ko hangko nga kuha. Hanak nga gimagatang kun kuma ti baniit tano gumatang ka ti baniit kabsat. Nangina dati may isang baniit nga kastoy no katangam itoy. 250 ti kuha may isa. Ditoy baniit. Pang inaldawan nun dayjayon. Sige nga ron nga absat makita yun 2, 4, 6 adamot nga banit ko nga nabati napapapugsot ko ti